Shalom aka amanginang, selamat hari Minggu ma di hamu saluhna, manang di dia hamuna maringanan nau bege berita nauli siaran YouTube di bagasa tikyon. Pos rohanami di bagasa kahipason do hamu di ramoti de bata, jalagog hasonanga to di muna di pasu-pas Tuhan di manugoto na kamanginang. Pai masuk hutaria sok kami berita naulion si holno rohanami asa tetap dukung kami amanginang di pengembangan di channel pelayanan non. Anggia boy tiap hari nian hata ni debata marsaringar tutong atong-ata. Bagi kamu tu akan asing, jala kamu akan komentar na dinggan, jala like kamu amanginang, dohot subscribe tu kamu akan aso mangulah dope, asa songo bentuk dukunganmu tu pengembangan di pelayanan non. Postor hanami berkomitmen dohami asa toktong berita nuli satu itaganu pare. Atong tapara di marohata lahoma jalo hata ni debata akamanginang, tapauduk dirita martangi yang hita jumulo todopan ni debata martangi yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasa na sini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Akadamang dinang na hinaholongan ni Yesus Kristus yahata ni debata nagabe turpuk jamita di parminggota sadarion ima di minggu na papituhon duk Trinitatis tanggal 10 Juli 2021 tersurat doi sian surat ni Apostel Paulus turi Efesus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 22 ujau kami mahatan itu hatta songonoma di dok tuhita kamainang rak mahita tu mangihon di baheni hamusi pelebeguhian na targoar naso parsunaton digoar akana somal didok parsunaton na pinatupa ni tangan di sibuki ingot hamuma dak perjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang taruli diakka parpadana baga-baga suada sirimo jala suada debata di hamu di tanoon ala yang keduain di bagasa Kristus Yesus do hamu jalado pe hamu na jolu gabe di pajonok mudar ni Kristus ido hamu nuaing aibana do pardamiata dung di pasada na duai jala ditaktangi dorpi parholangani imaha musuoni ai di bagasa daging na do di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditopa di bagasa dirina na duai gabisa na jolma na baru padong jong dame jala di padengga do na duai di bagasa daging na sadai tu debata binahen ni silangi ay disido di pusa ibana hamusoni dungi Roma ibana mamaritaho dame di hamu akka na do dame nang diha akka na donok ay marhite ibana adong dudalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sada todi asa dada be akka pay solat manang pangisua hamu akadongan saharajaun rapon akka na badia do jala harajan jala dongan sabagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ujahan ya apostel do panurirang Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do patomus di patomu martomu sardo bagasi jala lam gadda gabejoro na badia di bagasa Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmainan parmianan ni debata di bagasan todi imasa na kamanginang mulia tema di tuhata tema ni mingguta jala tema ni jamitata sadario na manginang ima hasadau do damai di bagasa Tuhan kesatuan dan damai dalam Tuhan akadamang dinang na hinaholongan di Yesus Kristus molo tapay hutihu tema di jamitata taon adong dua na hinirimi rohani debata sya kita manugoton manang pedi parminggota sadario Riko di rohani debata hita akanong hinokop na akana porseya huria ni Tuhan dia ka obas parpudion asa nian lam tapa tarida homa hasadao di tonga-tonga ni nguluta di parsorata di saluhut panggul miton ni nguluta dohot dame molo naung tapar nguluhon hasadao ni natottu sa limangihu madame ni Tuhani di tonga-tonga ni parsorata akamanginang ido hulala si holdo rohani debata mangusehon damene itu kita aleriko jumulu naing sedai kita di tonga-tonga ni parsarota akamangina ima hulala hami nanaing berengota sisigatata siat temaon
Akadamang lina na kinaholongan ni Jesus Kristus, marhiti trupukon, nang idaw tajo sautik taringo tu konsep parngulun di parugamoon, di tonga-tonga ni haragamon nadong di luat Efesus, songon hasahatan ni surat ni si Paulusona kamangina. Molo tapamanat bagas taringo tu kota Efesus. Molo siya naka panorangiyon niya ka padebisuk boto otama akamanginang siya mulana kotao dirancang doon gabi sa da kota idaman madohono na manginang. Dari dari siya kana bangunan na dipadiri di kotaon ima akka bangunan na macebagag, macetibu, balga, ya megah dan mewah. Alanya manginang ala targoardo sa sitong na kota Efesus, kota niya ka artis, kota seniman, kota pujangga, kota terkenal pada saat itu akka manginang. Terlumo bima mortasigati hasadao di kotaon tertopado terbentuk do ala ni rumang ni parugamo odo panobon nasida na diguari tu Dewi Artemis, dewa panobaon na dong di luar Efesus akka amangina, ya. Jadi sebelum masuk ke Kristeno memang bangga si tutudo nasida tu ugamo parugamo on naside manoba Dewi Artemison. Alai du masuk ha Kristenon gabi terganggu mapanobaon naside. Gabi alanya ala torop ternyata halak gorik nagai porsia tu Jesus meninggalkan panobaon na tu Dewi Artemison. Sasitong na terjadi doa kaparbolato di tonga ni parsoran ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huria di tikiya kamanginang. Jala persoalan di tonga ni huria Efesus pe adong. Ala adong di si dua horong ni ha Kristenon na mangulu di huriai. Ima horong ni halak Jahudi dot horong ni ha Kristenon sian horong ni halak gorik akamangina. Molo horong ni halak Jahudi say mamaksahod do nasida dia ka pangatusyon di patik. Hasomalan ni Jahudi. HPS si tongna molo nungga gawe Kristen halak, molo nungga gawe porsia hita di Jesus, berarti nungga rade hita maninggalhon akka adat hasomalan, akka ruhut-ruhut ni akka bako-bako na robi na mangabat lakata marsaulihon asirohan ni debata, ya hasomalan parmulo na robi ikod dosa sitong na tinggal nota. Jadi ha Kristenon gabi sada ugamo na patubu parmulo na baru doi molo tarajumi lapatan ni ha Kristenon, ya marhite ha Kristenoni tertubu do hita tumulo na baru di bagasa Tuhan. Alana didok naking naholang hiad do hita na julu. Ala nung gawe kariste kita tertubu mahita solhok tutuhani. Artinya mononung gawe karisten ikong ngulu na baru do ngulutak kamangina. Nang pinay baru do hita ima ngulu nang jonok nang pinasolhok di bagasa Tuhan. Ima na gue berengot ta kamangina. Oma persoalan na terjadi di Efesus ubay na gabi di patolhas si Paulus suraton tutonga-tonga ni huriai asa toktong niyan na sida-sada go dami na siya Tuhan yang kaamangina. Laho mga tasi situasi na rumit na tagwari na kiyani gabi ditongo si Paulus do suratot tuhuri Efesus songo dalam manugu rohana sida marmahani na sida paingoton na sida di hajong-jongan na songon halak Kristen songon na porsea huria ni Kristus na mangulu na sida di portigo na kamangina. Asaboy na sida marsada, asaboy na sida mangatusi, unok ni parsoran na tutu imahasa daw di bagasa Tuhan na mangulo itong atongan ni huria akamangina. Alani dibuka si Paulus do pangatusin na sida taringot tumulun ha Kristenoni. Ahamana ng beringot tarison. Adong dua hal na nang beringot takamang siyan pangatusyon na sinuan ni si Paulus marite paduhano. Ima na parjolo di ayat 11 itu 10 parngunduon na holang na jolo diukap si Paulus doon laho membuka rohana sida isi do hita sa sitong na. Siapa kita sebenarnya sebelum ini? Lalu no diajari mamusina sida parmulon nang jono nuain. Ya kehidupan yang telah ditarik dekat sekarang. Jadi kehidupan lama dan kehidupan sekarang harus ada bedanya. Ido aka amangina. Ruas di huri Efesus memang mayoritas donasida aka horong ni halak gorik. Ya. Di bapak Apostol Paulus do
gobaran ni ngolu nasida ditiki somajako Kristus do penasida tu halak gorikon ya ima parngulun na daw na jolo ninna artina aka manginang saluhut parngulun ni halak Kristen gorik sasitong na dangadong parsolhotan na tutuhani sebelumna holang situtudo nasida aka pano bakana-kana ado nasida dak parjabar nasida di Tuhani na tao ho na uhum ni debatado nasida ya horong na daw situtu padokan ni Apostol Pauluson mace kontekstual do neng atusata molosomia do hita di bagasa Tuhani sasitong lak parjabar ho di Tuhani na holang do pesat Tuhan na sotaruli asin rohani debata do pehita molo sai olo hita pa holak ko dirita se debata berarti hita sa diri do na manugu godu tau dau sia Tuhan ya ka amangina alana kecenderungan ni hajol maun memang saya mengukur hadirioni sian aka fasilitas ni perdagingon ukuran suak-suak ni perdagingon do ka amangina nata penang Kristen halak sering do ta tarbuan rohata lau mengukur hak Kristenota sia suak-suak ni perdagingonon alai dada di suak perdagingon hadiriot tatartuhu hita tutuhan ya kamangina dangadong suak-suak perdagingon nawi pangasahonota menugu hita solok tutuhani naholang do hita saluhuna manang nagudang artata manang namora hita manang nasangap hita pejabat perpangkat saliling so ditugu ho solhok tutuhani naholang doho dak tarpajonok artamiho solhok tutuhani akamangina ido naneng berengot tadison di rohani si Paulus manangaha pena niula ni jolma sen hadirionna dak tu lau mangalehon hasol hoton hasonangan hadameon di tonga-tonga ni guluna so jolo tuhani na manugu hita solhok tutuhani sendiri. Mari kita belajar itu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan apapun dari diri kita selama kita belum dituntun Tuhan untuk dekat kepadanya, ditarik Tuhan kepadanya. Tidak ada arti apapun dalam diri kita ini. Itu nilainya nol aka abang ina. Oma na taberin so. Jerang ibarna molosai tapangasahon do pedirita tapangasahon guguta tapangasahon na do dihita na holang do pita setone. Mol tabereng turpuko dada holan hala gorik sa sitong na dadao molosongoni. Hala Yahudi pena say mga sahon hagugoon ni patik parniulaon niya kapardaton hasawala patik dung majalo asli rohani ni batana sida alay sa di pangasahon do hadirion na narubi sa sitong na naholang do pena sida sa Tuhani dan na di pajoro do piak kamang na. Jadi dangadong na sida na lebih pitor siya na asing di na dua horongon odo na pinaingo ni si Paulus na badua ko na manginan di paingo si Paulus do tario tu parmulun nang jonok inuay na holangi na jolo bae majolo ale nang tartuhu hita jonok nuay iko na tusata do dia do lapatan ni nang jonok nuay tu Tuhan ayat 10:22 mangina dison diodolo si Paulus do parmulun nang jonok ima marhite mudar ni Kristus marhite panugur di mudar ni Kristus do pandoha jonokom marlapatan dihita kana porsia tu ibada di sona manginang hata jonok dang nagabi marlapata jarak manangpe parholangan dang apalai alai mangodol ho taringo tu relasi manangpe hubungan tadot do debata marhite pakokopon ni mudar ni Kristus dihita ganup akamenang gabi tartugu do hita marhite mudar nei ditugu tutuhani solho tutuhani baik Yahudi manang gorik manang ise pehita saleleng sota pakilalahon panuguon ni Kristus marhite pakokopon ni mudar nei sasitong na nangadong no pedalat tagabi jonok kita tutuhani marhite mudar nei do hita di pajonok tutuhani ay mudar nei do namane sa salut dusata ay mudar nei do aka manginapa ya so kita salut aka harurangota aka hajahatota do parmulut tanarobi na say tapangasaho dia do pan ni debatana so maripona yakka mangina marhite pakokopon ni mudar ni Kristus di pajonok mahita di relasi hubungan na dinggado Tuhani. Jadi di relasi ope adong dua hal na niyadolhon ni si Paulus iso. Naikon atusat taon niyan. Pabuanong tartubo hita marhite mudar ni Kristus di pasolhot hita tutuhan inuaing dia do lapatan ni. Molo tana jumi do naong tinugu ni mudar ni Kristus ta solot. Nung ngabe tutu adong parsauratan atau tuduk debata. Mar parsauran atau tuduk debata do akajol manang tinubus ni mudar ni Kristus.
nang penang holang hita na jolo, na holang hian hita na jolo, alay mo nung kata, calo do pakoko po ni mudar ni Kristus di bagasang menuta. Marhite mudar nai, nung gabe-gabe di pasada, di pajonok, hita mo se tutuhani akka mangina. Jadi, dosa ido na mabahin gabe dong holang na bagas, jurang na bagas, di tonga-tonga di parsorat tadok di bata. Alay dung dihukupi mudar ni Kristus hadu sautai, dung disesa hadu sautai, gabe tubuh ma parsoran baru dihita dok Tuhani, ditugu mahita tu parsoran nauli napolin na dingga dok Tuhani. Jesa leling so tapakilalahon pakokopon ni mudar ni Kristus sasitong na dang adong dope pangatusyota di parsoran na jonok dok debata akamangina. Jadi jonok dok debata, maripola dok dihita. Ya, baik Yahudi maupun Gorik di dok dison, nang tertugu do hita saluna, marhite pakoko poni mudar nasarupa, lahu madugu hita jonok tu Tuhan yang kamang. Baru na dua ko jonok di parsorat sama hita, dongan jolma. Ayat 10 sia tu ayat 20 tabereng do itakasan do ditupukon, so dia do nang tinogu ni mudar ni Kristus nang solo tu debata dok parsorat dongan jolma. Di do di sorak kamang. Jolma nang tinobus ni mudar ni Kristus, Yahudi manang Gorik ibana, dang bega halak ya pendatang manang halak na asing ibana parsorani. Ay mudar na sarupa do na padubo kita, na pasadaho kita. Dang adong beparholangan, para singa di tonga-tonga ni parsorata, ay naong pinadongu ni mudarido kita sada di bagasap parsoran. Ino ba nagabino di sa pulsia? Asadada be akapai solat manang pangisua hamu. Baik Yahudi maupun orang Gorik. Aka donga sahara jauh rak dot aka nabadia nama. Jala donga sabagas ni debata, puji Tuhan aka mangina. Dang adong beparholangon. Dak pai solat manang pimangisua behita di Tuhani. Alay donga sahara jauh nama ita. Rap donga sahara jauh. Ya, jala rap donga sabagas ni debata. Di pasada mahita, di parsauran ni pamatang ni Kristus ima huriana na mangului gereja am orang percaya. Odo hatuturuna hataridaan ni hasadaon ni naporsenong tidobus ni Kristus. Game sada hita di parsauran ni huria kamang. Memang ini menjadi pergumulan. Multa pamanat doa kamanginang di tonga-tonga ni situasi na masa de bason. Bohado hita mangatusi hasadaon ni huria sasitongna. Alana multa bereng gereja sada parsoran niak kana porsia nang tinubus ni Kristus do eklesia tertugu sian hahulomu tu hagula pemerhite mudar ni Kristus gabe di pasada hita di bagasa sodang ni Kristus ima hurianai so pamatang nang polin hita di bade batang alai tabereng do nuaing nagai persoalan hinorhon ni godang niak kahorong namang guari dirina huria ni Kristen. Huria ni Tuhan aka manginang ya madu gereja ya gereja nami nasitong mabain parhorong-horongo di huriai gereja A gereja B sekte A sekte B sasitong na kamang odo nagabe sibo ciri terjadi akapar bola-bola atau di pangatusio di parbulo di huriai satu bas parpudion alani iya kaamangina danga pala merek na niluluan ni debata di son alilobi tu pangatusion na marhaporsiao do molo tutudo hita mangatusi na hinokop ni mudar ni Kristus hita songon huria na mangolu gereja am orang percaya sapa matang do hita di bagasa Tuhani molo sapa matang do tutu sapa kidala addo sadado pamatangnya kamangina aidang mungkin gabe sirang ulu siapa matakta dan mungkin sirang pak siapa matakta dan mungkin sirang tangata bangun sendiri siapa matakta nak kamangina ikosada do pamatangi marsi rahutan marsi teaan marsi rupan marsi tu kolam marsi pauneunean ido banaga bidok si Paulus molo hacita si majujuk tahun doho do pusu-pusu teh hacitan molo haci 4 tahun doho do si majujuk tahun pe amanginang tok do luta do kalan asing jadi ido rumang ni hasadaw na hinirim ni rohani debata ya taber na kiturupupon hasadaw di bagasa Tuhani dihirim rohani debata asa gay marsada na nakalaporse songon huria na mangulu di portibion asalam tarida ma Tuhani berengon ni portibion di sudi aka parngulun ni na porsia naing ma sodang ni Kristus tarida
terpancar siang ngulu ni huriana ya kamangina oma na taberi ni son siapa dipuli na naing rahuton nami so kamangina memang godang do cara dipakai simbolis laho manusai parsora ni huria tarida do isa tunuaing ima di natorop halak makorongi diri na horong natikos yan na asing maritiaka level-level gereja tertentu nama dok hami do tikos gereja adak tikos di sono doktor di debata di sadanga doktor di debata apa boleh tada jumi do huria dong hinokop ni Kristus sadaton di do huriai ido na didok na naking kamanginang dipa ni puli ni parsalatau didok di son ai di pauliuli do kamu di atas ujangan yak apostel do panurirang ya Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi di si dangadong manang dogma ajaran manang dia pe parsuhi ni huriai Kristus sadiri do saleling tapar hatopot Kristus songon batu ujahan ni huriai saya do hita di bagas satuan yang kamu so tu ngado para budak to di pangatus manang dia pe alani tapa unduk marohatta di depan Tuhan tapa ngido asin rohan dewata mangurupi tak kamangina marhite turpuk saderion dibuka do rohatta lau manigati kualitas di hak Kristeno tasasitona boha hak Kristeno dia do nata ranguduhon hak Kristeno na holang na jolu do pe manang dong pinaconok nuaing molo hak Kristeno na pinaholang na jolu ima akan na mangasahon pikiran ya sudi akka adat hasomalan hak Kristenon mungkin nama rumah hak Kristenon na selalu menekankan doktrin-doktrin tertentu laho patubuak kapar mula ulaton na holang do pehosiat Tuhani alay molo hak Kristenon nang pinasada trajumata do marhite mudar ni Kristusi nunga di patomu-tomu hita dirahut hita diihot hita tu parsaron na badira do tibana sada do hita di bagas Tuhani ido ban nagabido ulinai dengan nai moluboy rap sa hudulan nakana porsiai ya akana marhamarangi di bagas Tuhani itu sino di perbaga Jehovah pasu-pasu hangudua nakapangina doa kalas di roha sehingga boy mata parsalo kita di bagas tikon dame nasian debata nama ngihot sude nama gohi sude aka las di roha tak kamanginang ima pinangido ni roha ni trupukos yak kita saluna atong dirupi mahita di pasu-pasu di batama ngudutak kamanginang tapangido gugu sa tuata lao makanguluh katon di pasu-pasu tu amamu di pasu-pasu mahatanaon gay pangrupi di hita panguluh partodiota matangnya kita di bata Jehovah Tuhan nami mau lihat mahatam na hujalo hami di bagas setikon oleh Tuhan pasu-pasu mahami garup naung marsaulun hatam urupi hami asa huboto hami hadirin nami naholang na julu ala nang pinajono kino yang merhite mudar ni Kristus di parsauran hasadaon ni huria na boy makirim di hadameo di tonga-tonga ni ngulu nami pasu-pasu huria manang di dia pe majalo hatamo urupi na sida saluhna pargugoy na gali lehol pangapuliot to akka na marsak do akka na dibagasan akka beban do akka na sorat lehol di na sida hasonanga Tuhan akan dibagasak parsahiton hami saluhna Tuhan urupi maapehot tangamu leo di kami hamawalu ni parsahitoni asago lasi roha hami di julom aka na bergumul di akapar kerejuan patupa di nasida na mangaluli rokap pasu-pasu na makasih holi akaparena konon pasu-pasu nasida Tuhan songoni makena kon nami na parsikola dongani manasida di akapar sikola anna songoni ruas di huriab sadiron na malas roha alabuy nasida berulang tahun urupi nasida Tuhan tabailas ni rohana sila wajari na siya mandok mauliate torob tutuak kaya nakko buruas di huriam na marukil ala ni torob gudang niya kasi pikiran na masa nuaing inorohon niya ka situasi pandemi ko Tuhan gudang na marsak gudang na mahiu urupi ma tukoli hami saluna dongani hami saluna Tuhan jala dina tinangon na sida jami taon tangyangon pargugoy pasu-pasu man sida marita totim di bagasa Jesus mauliate mario amin. Atau nga kaamanami na nami mauliate mari Tuhan ahap manamasa di gulutas deron tetap dodohon nami samanga maka manginang margugo mahmo di pasu-pasu Tuhan go las di roha jala toktong madok mauliate mono tu ngado nga kasi pikiramu nariko sitangya konoton pabuto kamu tu hami adong doak ka nomor telepon hubay kami manginang di link YouTube boy hubungamu utangnya ko kami pehamu ido komitmen nami mol di pasu-pasu di batahamu marhita tupukon bagi kamu to akan asing hami padita linti dongoran padita negi kape cepat khusus sore sampai dan pasahaton tabi tu hamu selamat hari Minggu ma di pasu-pasu di batama hamu sadarion shalom.